Por eso, Cucú pone su huevo en el nido de perdiz. La perdiz es muy necia, porque no sabe distinguir el huevo es suyo o del ajeno. Pero la perdiz, sin saber de quién es este huevo, empolla nomás. Y la perdiz también pone su huevo, unos cuantos, ¿no? Y la cría de Cucú sale 2 días antes que la cría de perdiz. Entonces la perdiz le da la comida y crece muy rápido. Y la cría de Cucú cubre todo el nido de la perdiz. Luego saca los huevos de la perdiz afuera y ocupa todo el nido. Y come todo el alimento que le da su mamá perdiz. Después de crecer todo, su mamá de Cucú le llama Cucú, Cucú. Luego se va volando de repente. Entonces la perdiz se queda de balde. ¿Por qué Dios nos da esta palabra? Ustedes no vivan por su carne, no vivan por su pensamiento, no sirvan al pecado. La gente sufriendo, esforzando tanto por el pecado y por las materias. Y por eso los científicos filmaron el video de la perdiz necia. Mientras tanto que vengan todos, vamos a ver el video. Los que llegaron ayer creo que ya vieron, pero vamos a ver otra vez como un regalo para los que llegaron a tiempo a la clase. So for about 5 minutes, we're going to show that video a little bit.
Me llamo Pastor Yongjo No, quien vino de Corea. A través de CLF estoy muy feliz y agradecido al Señor por conocerles a los pastores. Los siervos establecidos para predicar la palabra por Dios son muy benditos. Así, nosotros podemos ser uno solo en Dios. Dios nos permite esta bendición para poder predicar el Evangelio más fuertemente. Bienvenidos a todos los que vinieron a esta academia. La verdad que el tema de esta clase no es muy querido por todos. Hay muchos creyentes que no saben muy bien cómo fue limpiado su pecado. Eso, el libro Levítico explica muy bien. Como que los creyentes no saben muy bien cómo fue limpiado su pecado tan limpio. Aunque practica muchas cosas y no sabe muy bien sobre las ofrendas y ni entienden tampoco. Y los israelitas también, las ofrendas es una ceremonia nada más. Esta es la profecía que nos muestra bien claramente cómo Jesucristo va a limpiar todo el pecado. Todos ustedes que están aquí en esta clase tienen el corazón muy precioso. Yo creo que mañana y pasado mañana vendrán más pastores aquí. Ustedes ayer escucharon el mensaje del pastor Supang, ¿no? Aunque nosotros pecamos por el sacrificio de Jesucristo, somos limpios. Ese es el sacrificio por el pecado. Esto es sacrificio por el pecado. Por supuesto, Jesucristo en la cruz Jesucristo limpió nuestro pecado en la cruz. Dios nos ha mostrado a través de las ofrendas cómo Jesucristo iba a limpiar todo nuestro pecado. Todo tiene que ver con Jesucristo. Para que cada uno pueda creer bien claramente en Jesucristo, quien limpió nuestro pecado, Dios ya puso la profecía en el Antiguo Testamento. Ustedes ya después de recibir la salvación de pecado, después de creer en Jesucristo, si ofrecen sacrificio por el pecado. Ayer nosotros compartimos sobre el holocausto y la ofrenda. La ofrenda se refiere, yo soy soberbio, yo soy malo, soy necio, y reconocer. Eso es el holocausto. Yo no voy a vivir más por la carne, no voy a creer más en mis pensamientos. Como la perdiz alimenta a su cría que no puso, ya no voy a vivir más por mis pensamientos.
Por eso ahí sacrifica un animal. Eso es el holocausto. La ofrenda, hay grano y está cubierto por la cáscara. Así no puede comer. Primero hay que pelar la cáscara. Esta mañana ustedes comieron la manzana. Comieron con la cáscara, ¿verdad? Hasta la manzana uno puede comer con la cáscara. ¿Ustedes conocen castaño? Castaño también tiene su cáscara, ¿no? Con los dientes hay que pelar con mucha dificultad. Aunque uno sufre un poco para pelar la cáscara, pero por dentro hay algo muy rico. ¿Mandarina ustedes comen con la cáscara? No. Hay que pelar bien la cáscara y luego pueden comer la mandarina. Las cáscaras hay que tirar sí o sí. En el caso de los granos hay que romper la cáscara. Hay moler. Hay que moler ahí. Entonces se rompe la cáscara. Ahí salen los granos. Y se rompe también en pedazos. Ahí se rompe la soberbia, la necia, la carne. El mundo de la carne se rompe. Eso es el holocausto y la ofrenda. Jesucristo dijo, los que quieren ser mis discípulos, en vez de tomar decisión por la boca nomás, primero niéguese a sí mismo. Luego puede ser mi discípulo. Negarse a sí mismo es el holocausto y la ofrenda. Eso tiene que ver mucho con la vida cotidiana nuestra. Satanás nos engañó a nosotros. Tú eres inteligente, tú eres capaz, tú puedes, estás haciendo muy bien, eres mejor. Eso es el pecado. Cuando uno se da cuenta de eso, ofrenda, así hay que ofrecer, sacrifica un vacuno y rompiendo la cáscara y ofrece la harina fina. Hoy vamos a estudiar sobre sacrificio por el pecado y por las culpas. Ustedes vieron que hay mucha gente que sufre para limpiar sus pecados. En mi caso, hasta los 40 años también esforcé tanto para limpiar mi pecado. En el primer lugar, yo intentaba para no pecar. Después, yo intentaba para limpiar mi pecado que cometí. Señor, perdóname, no voy a cometer otra vez, por favor, hasta que Jesucristo murió en la cruz por mi pecado, pero yo igual cometí pecado, por favor, Señor, tengo que ser crucificado en la cruz, limpie mi pecado, perdóname, por favor, así yo vivía. Hoy en día hay muchas iglesias así enseñan en Corea. No, todos nuestros pecados ya fueron perdonados. No es que usted tiene que intentar para limpiar su pecado. El pecado tiene más fuerza que nosotros, pues nos arrastra por el pecado. Anoche el pastor agarró la mano del traductor. ¿Hacia dónde inclina? Hacia el que tiene más fuerza. Satanás nos mete el corazón de fornicación y nos estira. Por eso nosotros no podemos menos que odiar y asesinar y no podemos menos que ser sorprendidos en el adulterio, aunque nosotros no queremos, pero la fuerza
enorme nos agarra y arrastra. how much we try not to be like that. Así nosotros todos nos caemos en el pecado. And wisdom, Así no podemos ser menos que enemigo de Dios. we are already pulled into sin. Aunque uno tiene pecado como un cabello, No matter how heaven may seem nice, aunque uno trabajó muy bien para agradarle a Dios, a hair strand, revisando bien su corazón en un inconsciente, si hay un poquito de pecado, aunque sea un poco, Señor, perdóname, por favor, yo soy pecador. Entonces, todo lo que hicimos bien nosotros ya no vale, ni tiene sentido. sinner, I have sinned. Por ese pecado nosotros no podemos menos que ir al infierno. No es que nosotros tenemos que esforzar tanto por nuestro pecado, sino tenemos que ofrecer sacrificio por el pecado. En el Antiguo Testamento no había mucha gente. Sin offering. In the Old Testament, it was man who En el Antiguo Testamento cada uno tenía que ofrecer sacrificio, pero en el Nuevo Testamento ya no hace falta ofrecer cada uno su sacrificio, porque hay quien ya ofreció el sacrificio por nosotros, en vez de nosotros. that is Jesus. Amen. Eso es el Evangelio, He became the sacrifice. el sacrificio por el pecado. And Jesus, he washed all our sins. Uno si conoce muy bien, entiende muy bien sobre el sacrificio por el pecado, ya puede asegurar más que es justo delante de Dios. Así fue limpiado todo mi pecado. No, you can be more sure. ¿Usted cómo limpió su pecado? Oh, yes, my sins have been washed away like this. Dios nos dio el sacrificio por el pecado, Old Testament, how was my sins washed away? a través del sacrificio por el pecado. But God, he gave us this sin offering. And we have been Hoy vamos a buscar el libro Levítico para poder estudiar sobre sacrificio por el pecado. 예의기 4장을 Levítico capítulo 1, desde el 1 al 30. sin offering. 예의기 4장 1절부터 35절까지 Leviticus chapter 4. 오늘 속죄 제사에 대한 이야기는 레위기 Levítico capítulo 4, desde el 1 hasta el 35. Ahí nos muestra bien claramente sobre sacrificio por el pecado y por la culpa. About the sin offering 이번에 and the 공부하시고 Ustedes cuando regresen a sus casas, que lean atentamente el libro Levítico y resumiendo en su cuaderno 강의 들은 거다고 y mediten. Entonces ustedes van a poder entender más profundamente y así ustedes van a poder predicar el Evangelio. Amén. 그리고 복음을 전하실 때 Ustedes no tienen que 큰 힘을 얻기를 que 바라고 parar ante los pecadores, sino ustedes tienen que predicar que somos justos. 우리 의인이 Así la palabra de Dios tiene poder. no matter how much Dentro de este edificio, como están prendidas las luces, becomes completely bright. pero esta luz no es verdadera. La luz verdadera es Jesucristo. Light. La luz del Evangelio es la luz verdadera. This is not the true light. 참빛은 예수 True light, El perdón de pecado, como la luz, the gospel of llega a los que tienen oscuridad por el pecado. Cuando cada uno cree en que ya fue limpiado todo su pecado en su corazón 내 죄가 y ya llega la luz. Ahí se van los pecados. washed away 마음에 in their heart. Ah, soy justo. Gracias. 죄라도 아무 Gracias. All the sins have been washed away. 내가 Así Oh, I'm definitely righteous. ustedes están agradecidos. Thank you, Lord. 감사합니다. Eso es la ofrenda elevada. Thankful. 이게 거짓 Señor, usted me salvo, gracias. 하나님 날 구원하셨습니다. 할렐루야. Ofrenda elevada, vamos a estudiar en el último día. That is the big offering. 이거 거짓 이제 Por el agradecimiento hacia Dios, expresa su corazón. Today we're going to talk Ahí está la ofrenda elevada, sacrificio, mésido y liberaciones. 이제 표현한 것이 거짓 요제 전제예요. we express it to God. That's what Yo también, estudiando este tema para ustedes, me quedé muy feliz. 실제로 정리하면 너무 행복해요. La ofrenda, el sacrificio por la culpa. 근데 이제 속죄제 속건제는 what the sin offering Nosotros tenemos que saber una cosa 사장에 나온 이야기. muy importante written in Leviticus chapter 4. 먼저 para estas ofrendas. There is a few things that we have to know that is important.
debe haber sí o sí el tabernáculo. For this, 이게 꼭 성막이 필요합니다. Dios tabernacle. llamó a Moisés para el monte Sinaí. Durante 40 días no había pan ni agua. Ahí Dios le mostró a Moisés el reino de los cielos. He's gonna eat, Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, and he just showed him the tabernacle that is en el monte Sinaí no hay planta ni árbol, sino las piedras nomás. 여기 시내산에는 Todos los que ya fueron al monte Sinaí para conocer me dijeron, no tree. There's just 다녀오신 분들이 yo no sé muy bien, 다녀오신 yo 분들이 también muy pronto quiero irme al monte Sinaí. 나무들 못 조금 Cuando uno se va al monte Sinaí y solamente se ve el cielo 이제 시내산에 y aparte de eso no se ve nada. Mount Sinai. Después de una semana, See the sky. 하늘이 보이고 I saw the sky. Dios empezó a conversar con Moisés. Moisés, 근데 quiero mostrarte una cosa. 1 week later, 하나님 못 ¿Qué es ese Señor? Yo también quiero ver. speak to Moses. ¿Qué es lo que usted me va a mostrar? 보일 거 있어. Mira arriba. Something that I need to show you. What is it? 보기를 바랍니다. Please show me. Desapareció el cielo que él veía 쳐다봐. y apareció otro cielo. Shocked. Wow, excelente. The sky just disappeared. 하늘에 성전이 Observa bien. Saw the kingdom of heaven. 아, 대단하다. ¿Qué dijo apóstol Juan? He was so surprised. El camino de oro, la puerta de la perla. What was expressed? Pero Moisés no pudo expresar. Pero Dios le manda a Moisés, observa bien primeramente, 하나님 모세에게 Walkway. 너잘 봐도 así con este material 이렇게 세번서로 사각지고 prepara en la tierra el tabernáculo, ahí puedes limpiar tu pecado. Sí, Señor. Building on the earth. 네 죄를 여기서 씻도록 해. And then wash your sins here. 아, 예, 알겠습니다. Yes, okay, I understand. Eso es la ley. 죄의 죄가 되는 거야. And then, this is when you become a sinner. Dios preparó la tabla de la piedra. 그리고 율법이라고 합니다. Como tienen dos brazos, Moisés agarró dos tablas de la piedra. Prepare the stone tablet. 양쪽 팔이 두 개니까 Dios de la roca grande sacó dos tablas de la piedra. 이 빛으로 쌀때 돌을 깎아 Con la luz Dios sacó las dos tablas. Wrote on the wall, the stone. Ahí Dios escribió 빛으로 떼낸 거예요. en la tabla. Showed the light through that. 그리고는 No creen otro Dios. He started to inscribe the right. Eso es número uno. Segundo, 나 외에 다른 신을 섬기지 no hagas ninguna imagen. You shall not serve any other God before other than me. First law. 두 번째는 Second law. Aunque tú no hicieras You shall not have any y ante cualquier imagen 너는 안 만들었어도 no te agaches tu cabeza. 누군가가 만든 우상 앞에 in front of the other idols that other people have made. 절하지 Segundo mandamiento dice, no hagas ninguna imágenes y ni adore. 말고 절하지도 말라. Y en el tercero dice, no tienes que maldecir mi nombre, 내 이름을 no ensucias mi nombre. Call my name in vain. Siendo pecado, uno si ora al Señor diciendo, Padre mío, Sinner, 하나님 아버지하고 eso es praise God. menospreciar y ensuciar el nombre de Jehová. 내가 의인이라 Porque Dios no puede tener hijos pecadores. 까지 죄인이었어요. Until I was a Yo cuando leí este evangelio, received the gospel, I was a sinner. yo leí cómo Jesucristo limpió mi pecado en la cruz. 이 복음을 Yo no pude menos que creer. 십자가 Ya desde ahí ya fui justo. And I realized Desde ahí ya Dios fue mi Padre. 믿을 수밖에 없었어요. and I had no choice but to believe it. 의인이었어요. Yo le llamé a Dios Padre. 하나님 아버지 Dios se puso muy contento. Father, God became my father. Hasta los 40 años yo fui pecador. Can I call God my father? Aunque yo le llamaba, le reclamaba a Dios. 죄인이었어요. But then before I became 30 years old, I was a Como sinner. Padre yo le llamaba. Eso era ensuciar el nombre de Jesucristo. Luego dice, 하나님 욕되게 하는 거예요. And that is calling his name in vain. y guarda el día de reposo. 거룩히 지키라. Eso es las dos tablas de la piedra de los mandamientos. Honrarás a tus padres, no adulterarás, no fornicarás, no
codiciarás, 살인하지 마라. no hurtarás, 가늠하지 마라. no codiciarás nada de sus vecinos. 거짓 증거를 하지 마라. Así Dios con su dedo escribió en las tablas de la piedra. 열 가지를 대표로 하나님의 친수로 비춰서 Por eso Moisés se puso muy contento. Y ahora esta palabra, 이제 내려가며 y yo voy a hacer cumplir al pueblo de Israel esta palabra para que ellos puedan recibir muchas bendiciones de Dios. Y al llegar ahí a la orilla del monte se asustó Moisés. ¿Qué estaba pasando ahí? Como ahí no estaba Moisés, 무슨 일이 벌어지고 있었습니까? y ellos le decían a Aarón, ¿dónde está nuestro Dios que nos sacó de Egipto? Aarón tenía miedo. Por eso él 아론이 두려웠어. les pidió el oro, ¿no? Ahí salió cantidad de oro y Aarón hizo el becerro de oro. 그걸 녹여서 검증. Eso es tu Dios. 이것이 Aarón es muy malo. 너희들의 여기서 그냥 하나님이 Aarón mejor tenía que morir. porque él crea una creencia falsa y engaña al pueblo de Israel? 왜 거짓된 믿음을 만들어서 Con el corazón que sirve a Dios, 그래서 하나님을 섬기는 Aarón hizo a ofrecer la ofrenda al becerro de oro. 올라다 제사 드리게 Ahí descendió Moisés. 춤추고 Ya llegó la muerte. 모세가 내려와 보니까 Ya ellos cometieron primer mandamiento. 자, 첫 번째 계명 También ellos cometieron 두지 말라. segundo mandamiento. Solamente viendo 망령때 일컫는 거 unas cuantas cosas, ya nosotros podemos saber que ya había llegado la muerte. 사망이 Y desde el primer mandamiento ya llegó la muerte. 하려고 했더만 Ya no tiene más oportunidad para cumplir los demás mandamientos. 나머지 계명은 생각하지 그래서 실망을 하고 Y todo deja en polvo. 돌판을 던져서 깨버렸어. 그리고 가루로 만들어. Y ahí en ese día mató a 3,000 personas. 우리 했으면 좋을거 3,000명을 죽였어요. Luego Moisés le dijo, Señor, nosotros cometimos pecados. 3,000 personas murieron. Y Dios dijo, yo no acepto la sangre de ellos, sino Jesucristo tiene que derramar su sangre. 피가 너희 죄를 씻지. Yo para 사람의 피가 죄를 씻지 못해. vosotros voy a dejar a vivir, pero algún día por el pecado de ustedes mi hijo tendrá que ser crucificado. 내 아들이 피를 줄 거야. ¿Qué hago? 그리고 이루어졌어요. Señor, por favor, que 모세가 실망. tenga misericordia de nosotros. 좋을까? Ahí Dios le llamó a Moisés. 우리를 회개시켜 주십시오. Moisés, prepara otras tablas de piedra. Luego, 네가 깨버리고 prepara un arca. 열어라. 그리고 배를 하나 만들어. En Israel utilizaba la medida de codos. 그거 규빗으로 Un codo equivale a 50 centímetros, desde el codo hasta la punta de los dedos. 약 한 50cm 잘. Ese es un codo. 예, 발끝에 손을 펴고 So it's like one arm's length, 손가락을 대면은 이제 규빗이 되는 and then you put 3 fingers, and that's about 1 cubit. El largo de 2 codos, 그 el ancho de un codo, 이제 그 건자는 2규빗하고 So then it's 2 cubit wide, 1규빗 la altura 1.1 1.5 de codo. 1.5규빗이 됩니다. 1.5 cubit. 그러니까 2규빗, 광이 1규빗, 2 높이가 cubits, and then 1.5규빗. 1 이렇게 cubit, 배를 and 만들고 then the height was 1.5 cubit.
Ahí está un arca, ¿no? 여기에 바로 Esto es el arca donde 이 궤가 있습니다. 이게 hay que guardar la ley. 요게 지금 율법을 집어넣을 궤인 거예요. That's the ark. Ahí where the dos commandments are. ángeles están 율법하라고 천사를 만든 cuidando 천사 둘이 la tapa del arca. They put the angels on the cover so that you En el cannot principio Moisés descendió con las dos tablas de la ley. open the ark of the covenant. Yo voy a hacer First, you brought the lo law. bueno, lo mejor. Hey, you Pero guys- en el you guys segundo gotta keep this tiempo, law. si viene la ley otra vez, todos mueren. Die. 두 번째 Por eso Dios mandó a esconder la ley. Yo voy a derramar la gracia. 다 죽어. Everyone has to die. 율법을 집어넣어. And so put it inside. Así nos dio la ley. I will pour grace upon you. 속죄제를 드리면 돼. Así Dios nos permitió hacer el tabernáculo. 이제 제사법을 주신 거예요. And he gave us the offering. 그래서 하나님 이렇게 성막을 지게 하시고 That's why he made us build the 언약궤를 tabernacle. 만들게 하시고 Así Moisés volvió al monte Sinai. ¿Cuántas veces subió al monte Sinai Moisés? Back here. 이제 다시 시내로 올라갔어요. And he went back up to Dos. Mount Sinai. 자, 모세가 시내에서 몇 번 올라갔습니까? How many times did he go to Mount Sinai? Pero en la segunda vez, Twice. 또 ahí Again, for 40 days, he did le entregó la segunda. it. For the second time, 하나님의 뜻을 전하는 Y God was relaying his en la segunda vez, Dios 예레미야 dio 30절 nuevo 내가 pacto. 너희 죄를 다 씻겠다. And then the second thing is, I will wash all Como your que sin ustedes away. ya cometieron I will pecado forgive all your sin. 그래서 지키려게 하지 y 말고 tienen que ofrecer la ofrenda. 죄를 지었기 때문에 Because they've already committed sin. 그 죄를 용서하는 제사를 드리는 Eso es sacrificio por el pecado. Offering to forgive their Es sin. sacrificio por la culpa. Eso es la ofrenda. Eso es el sacrificio de paz. Eso es Trespass offering. 소제, consagraciones. 감옥제, That is a peace offering. 위임제, Burnt offering. Heave offering. 성막에 드리는 제사를 Ahí Moisés no tiene ya obligación de 이제 cumplir la ley. 율법을 지켜야 하는 의미가 없고 Now Moses has Todo depende de, 죄를 사함받을 수 있는 del 속죄 제사를 sacrificio por el pecado now he de laid down Jesucristo. the method to wash Ya away their sin. Moisés 모세가 다시 no rompió más, And then sino he came back with the stone tablets that God broke again. 하나님 말씀대로 descendiendo del monte Sinai, God, 이 만들어 놓고 산에 올라갔습니다. he already made it and he went to the 내려오자마자 mountains. And when he came down, 빨리 집어 descendiendo del monte, 통 계속 집어넣는 put it right inside the Ark of the Covenant. Moisés metió las tablas en el arca 그냥 내려오자마자 그 inmediatamente, 계속에 빨리 집어넣는 거예요. porque si no, morirán todos. The ark, he had to put it right away, very quickly. He couldn't Metiendo wait la ley en el arca to de die. 율법을 빨리 rápidamente. 계속에 집어넣어서 Everyone, the law has to be hidden inside. 여러분 혹시 뱀 잡아 넣을 때 When you catch a snake, 그랬죠? Por eso ahí Moisés 그래서 tapó inmediatamente. close the cover very quickly. 하나님은 이제 죄를 씻어주시는 속죄 Y Moisés convocó Give us the way 그래서 to 빨리 have sin 성막을 offering. 지어라. Then he said, build the a tabernacle. Oholiab y Bezalel Hey, and Moses and Busak, come over here quickly. y mandó a construir. And according to the instructions, they made all the equipment. 이제 제사를 드릴 준비를 합니다. Ahí ya empiezan las ofrendas. 그게 출애굽기. That is Exodus. Vamos a ver un ratito el Deuteronomio capítulo Then 9. Leviticus, the offering starts. 신명기 9장을 한번 잠깐 보고 나오죠. Este capítulo 9 del libro Deuteronomio 신명기 sería 9장. bueno que busquemos y leamos todos 이거 juntos. 좀 보시면 좋겠어요. 신명기 9장은. I'd like for you to look at it a little bit. Deuteronomy chapter 9, 자, 15절. verse 15. 신명기 15 del 9장 libro capítulo del libro Levítico capítulo 5. 9장 15절. Deuteronomio. Voy a leer. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, y al fuego 자, 제가 eterno. 읽을게요. 내가 돌이켜 산에서 내려오는데 산에는 불이 붙었고 언약의 두 돌파는 내 손에 있었느니라. Y I'll read. So I turned and came down from the mount, and las primeras tablas se rompieron. 지식도 좀 필요해요. we need some of this knowledge. 첫 번째 돌파는 Y en las First, en las tablets were segundas broken. tablas de piedra, That he couldn't work, that he
he broke them. Ahí en las manos de Moisés, ahí estaban dos tablas. 그래 이제 모세의 손에 두 돌판이 있습니다. So Moses has two tablets in his hands again. 16절. Verse 16. 내가 먼저 너희가 너희 여호와 범죄 16. 만들어서 그래서 여호와의 명하신 Hasta ahí las primeras tablas. Against the Lord your God and made you a molten calf. 지금 신명기 9장의 첫 번째 돌판입니다. Ahí están sirviendo a los ídolos. 그래서 보니까 이미 죄를 다 범했는 거예요. So already he came down and Ahí viene, ahí ya llega la muerte y se va al infierno. serving another God. 그럼 괜찮아요. 사망이에요. That's not good. They go to they will die. 17. They have to go to hell. Vamos a leer todos juntos. Then 8절. En voz alta. 1, 2. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. 내가 그 I took 돌판을 two 내 두 tables 손에 and 들어 cast 던져 them out of 너희 my 목에 two hands 깨뜨렸어 and 놓으라. break them before your eyes. 깨부르죠. He broke them, right? 하나님 만든 돌판을 He 깨져버렸어. broke the table. Y God Moisés had rompió las piedras. He broke it as he wished. Y Dios le llamó a Moisés otra vez al monte Sinaí. 자, 10장 Ahí, capítulo 10, versículo 1, del libro de Deuteronomio dice: En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. 궤 하나를 만들라. At that time the Lord said unto me, how the two tables of stone like that unto the first and come up to me. Ahí está, dos codos, un codo de ancho, un codo y medio de altura. 길이가 1규빗, 높이가 1규빗 반. Si convertimos en centímetro, Cubits wide, 1 cubit el largo es 1 metro, el ancho de 50 centímetros, in centimeters, 1m. eso 1 75 centímetros. 5 centimeters. Ahí está el arca. So it's about this long. ¿Cuál es el material del arca? 돌판 늘 궤. So you just put the stone tablets in here. 이 궤 ¿Qué clase de madera? What is this ark made of? Es cierto, es acacia. Wood? Acacia. 자, 그래서 Moisés subió al monte Sinaí y trajo otra tabla de... 돌판을 또 가지고 옵니다. So Moses he brings back two tablets again. 그리고는 그 궤 속에 빨리 집어넣었어요. Puts it right inside of the ark. 자, 3절 봅니다. So verse 3. Y 이절 yo 보면 네가 깨뜨린 preparé el arca para ti y ahí 궤 mételo 넣어라. 2절. todo. Verse 2 first. And I will write on the tables of the words that were in the first tables which thou break, and thou shalt put them in the ark. 지키게 하지 말고. 3. You are not going to let them keep it. You can't try to keep this. Just put it inside of the ark. 그리고 3절 보고. Verse 3. 자, 3절 내가 E hice un arca de madera de acacia y labré dos tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las dos tablas de 5. Vamos a leer todo junto. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. 여호와께 내게 명하신 대로 그 판을 내가 만든 궤 넣었더니 There they be as the Lord commanded me. 지금까지 있다. Even unto today. Uno si intenta para cuidar esta tabla, muere. Now put inside 이거 of the 지키려고 ark. 노력하면 죽어요. If you try to Y if you try, then you will die. 이제 하나님 모세에게 vamos a ver al Levítico 4. 이제 가르쳐주고 드리게 한 거예요. Now God has already taught Moses how to wash 자, away your 레기 sins. 4장에 넘어가는데 이제 We'll go to Leviticus 4. 지금 시간이 바쁩니다. We're kind of busy here. 자, 속죄 제사를 드릴 때에 So when you give this kind of sin offering, Número 1 첫 번째 es la categoría de la identidad. 사람이 신분이 있어요. Hay 4 categorías identity of the person who de la identidad 이제 en Israel. 내 신분 Número 1 es sacerdote. identity. 자, 첫 번째 First 제사장. is the priest. Ahí 제사장이 dice, 준비하면 어쩌냐? So what is the priest Jesucristo no necesitaba hacer has to be there for the gift offering. sacrificio, 히브리서에 보면은 Look in Hebrews. 예수님은 porque 속죄제사 Jesucristo ya vino como sagrado. 왜? He
흠 없이 하나님 아들로 거룩하게 모습을 오셨기 때문에 Because he came as the son of God who was holy. 아담 후손이 아니기 He 때문에 was not a son of Adam. 예수는 죄가 없어요. So Jesus, he had no sin. 거룩한 하나님 아들입니다. He was the holy son of God. 비록 육체를 입었지만 Although he had the flesh, 죄가 없어요. he didn't have sin. 그 예수님 Aunque Jesucristo vino por la carne, como no tenía ningún pecado, no necesitaba entrar a la academia. 죄를 범했을 때에 So when the priest has committed sins, 제사장 역할을 할 수가 없어요. Aquí está el sacerdote. has sins, he cannot do his work of the priest. Mañana vamos a estudiar sobre The priest. consagraciones. 이제 내일 위임대로 공부할 겁니다. So now we're talking about the anointment. 이제 아론과 나답과 아비오 두 아들 세 En el tabernáculo So with Aaron and Abiud, 이렇게 이제 물론 목욕을 시킵니다. 해막에서 so they are washed. hay que quitar todas sus ropas y tiene que poner otro. 사람들이 입히고 And then you take off all your clothes and you only wear Y the garment eso es el instructed. sacerdote. 에봇을 입히고 And then you wear the ephod. Ahí están las campanas, ¿no? And then you put the Campana del oro. outside. 가에 에봇 가에 뭐 방울 있죠. And then on the end there's some bells, 금방울 golden bells. Ahí ponen las campanas And that's que there suenen. so they can shake. 바늘 씌우고 And then ¿Y su calzado? No. and the foot. El sacerdote debe estar descalzo para pisar la sangre. 맨발을 Un sacerdote si comete pecado, ¿qué pasa? He has to step on the blood. Entonces tiene que ofrecer sacrificio del pecado. If he committed sin, 그리고 속죄자 드려야 돼. then he has to give a Cuando el sacerdote comete pecado, 그러면 이제 여기 보니까 ahí 때는 tiene que sacrificar. 제사장이 죄를 지면 수송하지. 수소. 흠 없는 수소를 맞죠. 끌고 와야 합니다. Then you have to bring a blemishless calf. 그리고는 Ahí en la puerta 해방문, 여기 해방문이라고 명령을 이게 성막문이라고 합니다. And that's called the entrance of the 여기서 tabernacle. 잡습니다. And then 해방문 앞에서 antes de sacrificar, ¿qué es lo que tiene que hacer? 먼저 뭐 해야 되죠? you kill the Tiene que pasar su pecado al animal. 죄물을 잡기 전에 뭐 해야 되죠? What do you do before you kill them? 자기 죄를 넘겨줘. 안수를 해야 돼. You have to lay your hands on them so that your sins can be transferred. 여기 오른쪽으로 벽을 보세요. So look at Ahí. the right wall over there. right over there. Ahí está imposición de mano. Jesucristo también recibió imposición de mano en el río Jordán, ¿verdad? Hand. 예수님도 요단강에서 Jesucristo vino como el Cordero de Dios. At River Jordan, right? Él ya recibió todo el pecado del mundo. Jesus, he came as the Lamb of God. Todo el pecado que sale de nosotros tenemos que entregarle al Señor. And our sins have been transferred. No se ve Dios ante nuestros ojos, It's been transferred over to the animal. pero Dios está viendo los pecados. Nosotros no podemos ver todos. 근데 하나님은 죄를 다 보고 계세요. But God, he's looking at the sin. 우리 죄 안 보이죠? He cannot see our sin. 죄가 내게 있는 Dios ve todo, cómo pasa el pecado o no. Or whether the sin has been 양에게 transferred to the 넘어갔는지. calf or to the lamb. 하나님이 다 보여요. 죄가 넘어가요. God can see that. Después de la imposición de mano, no es que este tiene pecado, sino 하나 양이 죄인데 죄 el holocausto. 소가 되는 거예요. 그래서 이제 안수라고 난 다음에 So after the, Y luego degolla. after the laying of 안수를 hands, 하겠습니다. 제사장 자기가 안수하죠. the priest, he lays the hands. 그리고는 날카로운 칼로 Ahí está la sangre de los animales. Sharp knife, he kills and he Cuando sacrifica una vaca, un vacuno, 맞죠. sale cantidad de sangre. 피가 아주 많은 소 한 마리니까 Vamos a ver a lot of blood. 수소입니다. So you el becerro. 이제 그래가지고 물론 소 송아지라고 해요. 송아지. Well, here it talks about the calf. 우미소보다는 Cuando hace holocausto, sacrifica un vacuno grande. Actual big cow, right? 소는 번제할 때는 Como es un becerro pequeño, ya es fácil, ¿no? Burnt offering, you have a big 이제 cow. 송아지니까 조금 Y como Sin offering is a little easier. It's a little small calf. 열을 회개하면 So when you give, when 열 you repent, 잘못에 así sacrifica. 열 꺾기가 참 wrong, 쉬워요. Entonces, ¿qué es lo que hace el sacerdote con la sangre? 이제 잡습니다. so when you catch it here, Ahí está la cortina, el velo. and you kill it here, and then with the
blood where 장 you go. 앞에 여기가 장 여기도 지금 성소 지성소가 저기 있어요. So there's sanctuary and there's the 여기 mercy seat. 입구에다가 Delante del Entrance of there. 다 뿌려야 돼요. You have to propiciatorio 예. pour the hay blood que derramar toda la sangre. 성소 앞에다가 in front of the sanctuary. Para poder encontrar con Dios, sin la sangre no se puede. 만나러 가는데 If you're going to meet God, you cannot go without blood. 내 죄에 대해서 사망이 지불돼야 돼. There has to be death Ante el for my velo. sins. 그리고는 이제 이 장 앞에 Con las 이 장 hierbas. 앞에다가 여기 장 앞입니다. Con las hierbas hay que rociar 7 veces. Sanctuary. 구슬초로 피를 찍어서 다 뿌림이 아니고 7번만 Hay que hacer como indica Dios. Take Hay que rociar 7 veces la sangre. 7 times. 아니 시킨 대로 해야 돼요. We do it Lo más importante es 피를 7번 뿌립니다. sprinkle it 7 times. 그리고 en el lugar santo Another important thing is y donde está el arca de Moisés 여기 성소 del pacto se llama el lugar santísimo. when you go into the sanctuary, there is the holiest of the holy. Ahí para que ustedes puedan ver adentro, yo quité un poco la cubierta. 여러분 이해하라고 덮개를 Ahí está el altar del incienso, el altar de las lámparas, el altar del pan. For the incense, and there is the candlestick, Y ahí está un velo. and this is what we call the Pasando por ese velo, ahí aparece el lugar santísimo. 문이 또 있으면 회장이 and 있습니다. inside there is En el lugar santo, ahí el altar del inside, we incienso. call it the holiest of the holy, the ark of the mercy seat. Ahí pone el incienso y le pone, Señor, aquí estoy. 여기 향을 피우고 Por favor, Señor, que limpie mi pecado. That is where you burn the incense. Muchas gracias por limpiar nuestro pecado. Gracias, Dios. 죄를 다 깨끗이 씌워주십시오. Please wash my sins away. 죄를 씌워서 감사합니다. Ahí está el altar del 하나님 incienso. 감사합니다. Thank you for washing my sins 그래서 away. 자기 죄에 대해서 그 송아지 피를 여기 Ahí 향단이 está. 있습니다. And there is the altar for the incense there. Ahí, en el altar, ahí están los cuernos. ¿Qué tamaño tenía los cuernos? No, el altar. El ancho de un codo, Right there. 요 크기는 el largo de un codo. 이제 광이 1규빗. It is 그러니까 광은 이제 광이 1 cubit wide. 길이가 이제 Es un cuadrado, ¿no? 1규빗. 그러니까 크지 않아요. 50cm, 50cm. La altura es 2 codos. Square. It is 1 cubit long. 그다음에 이제 높이는 Así los sacerdotes pueden alzar a través de las varas. So it's Ahí están 4 arandelas para meter la vara. 4개가 있습니다. 네 개 and there are 4 horns there, right? You see that? Jeremías en el capítulo 17, versículo 2 dice que nuestros pecados están puestos en la tabla del There are our corazón, sins written. 첫 번째는 하나님의 단뿔에 기록돼 también en las tablas de Dios. The horns of the altar, Por eso hay que cubrir por la sangre de Jesucristo. of our hearts. Por eso en el libro 가려야 돼. So the blood has to cover hay que our pintar el pecado por la sangre de Jesucristo. 일이 나옵니다. because he's like Sí. arrogant, that's why he has to be covered. 죄를 예수님 피를 Colocando, cubriendo por la sangre, desaparece nuestro pecado. When you cover with the blood, 죄의 기록이 가려져. then the record of the sins have been covered. Así, en la mano nuestra, Pour it underneath. 우리 마음에 이제 그 죄가 피가 뿌려졌어. When that heart, when por that eso, blood por la fe, uno puede hacerse uno solo. God, we don't have sins. 나도 죄가 없다는 것을 믿음으로 하나가 되는 겁니다. And also when I trust that I also don't have sins. 그걸 보고 Ahí 마음이 rocía 하나라 7 veces As someone who has one heart with God. 하면 y pasando por el velo, 피를 여기 7번 뿌리고 pone 앞에 en el altar del incienso. 또 피를 그 안에 들어가서 And then you go inside with the blood, 향단 뿌려 바르고 and then you pour Y saliendo de ahí, 이제 그다음에 y en 5 pedazos, 다 각두고 that is why you and then you cut the, in pieces. ahí en los cuernos 이제 del altar de bronce, 여기
여기 담불에다가 가서 고기를 태웁니다. and then you bring it to 아, the 대장, Ahí quita la grasa que estaban en sus intestinos, hígado, el corazón. 기름을 떼냅니다. so you go back to the Y hasta los sacerdotes, in organ as well as the fat of the 제사장에는 날카로운 칼이 Dios 들어있다는 tiene 얘기죠. espada muy filosa en su mano, ¿no? right? 하나님 손에는 아주 La rama podrida corta. God, he also has a very sharp knife. 썩은 가지 채하시, 썩은 가지 잘라내고, Removes the rotten Todo esto es 여러 así. 마음의 죄 잘라내고, cutting off Después de quitar todo esto, 교만도 잘라내고, cutting off the arrogance in your heart. 기름이 That is all fat. y todos juntos queman. So removing all of that, 대장과 강과 이와 함께 Cuando un sacerdote comete pecado, se hace así. organs and Ahí que all of these aparece things are burnt together in there. 지금 제사장이 죄를 보니까 la, 거예요. el The piel priest that is doing this. 그래 뭐가 남았습니까? So what is remaining? y 6 piezas. 가죽 The skin. 그리고 각도 놓고 머리, 다리, 몸통 Ahí afuera hay un lugar para tirar la ceniza. 부드러운 함께 재버린 데가 있습니다. Ahí hay que quemar. 각도 끌고 나오면 재버린 데 있어요. And there's a place Tú estás that mal. is where you burn it. 여기서 안 태워요. You don't burn it in there. 가만 너 이 교만해. Hey, you're too 야, arrogant. 여기서 네 재물 태울 수도 없어. I can't even burn you inside here. Todos los cerveceros 태워야 해. mueren Burn you outside. y se quedan como ceniza. 살았던 송아지. Dios así limpia nuestro pecado. 그다음에 죄가 되고 Así desaparecieron todo el pecado. Burn completely and it 하나 우리 destroys. 죄를 사하시고 God has washed away our sins. 죄가 다 사라져. All the sins have been washed away. Y 짐승이 죄가 된 거죠. el conocido Just like how también. the animal became this luscious ashes, our sins have been washed away completely. Entonces, I believe that. 자유 해방. Now we became free. 감사합니다. Oh, thank you, Lord. 그리고 들어와요. And we come back. 그다음에 이제 누가 이제 a partir del versículo 13, 회중 이제 13절부터 되면은 레위기 4장 13절부터는 이제 백성의 단체를 Then it is a general offering. When the Israelites they committed sins all 욕하고 together, 범죄한 거예요. they have all committed sins together. hay 그럴 때는 un pueblo. 죄를 사함을 어떻게 하냐? Si comete a llegar pecado, hay otra manera de limpiar su pecado. 이때 또 수송아지를 준비합니다. 제물을 수송아지 준비. Then you bring a young bullock. 제사장이 Cuando comete el pecado, un pueblo mismo también trae su pecado. 회중이 범에도 수송아지를 끌고 옵니다. And also for the whole congregation, you give the offering of the Señor, nosotros nos equivocamos. And then the elders, they put their hands on 하나님 the 우리가 죄를 bullock. 제일 잘못했습니다. Lord, we have committed sins. We are 그리고 sorry. 죄를 다 넘겨주죠. And then all their sins have been transferred. 수송아지는 Y 죄를 넘겨받았어요. ahí The calf, the dice la paga del pecado es la muerte. 사망을 받아야 합니다. and now it has to be killed. El becerro cuando recibe el pecado nuestro, You know, if we have sinned, our sins are washed away. 수송아지가 우리 죄를 넘겨받으면 But then when the bullock receives our 내가 sins, 죽을 죽음을 수송에 대신 받습니다. the death that I had to receive is 자, the 그걸 bullock that dies 연결해서 for me. 신약 시대 오면 So 신약 when 시대 you bring that 오면 over to the New Testament, 예수 내 죄를 넘겨받으시면 when Jesus he Y all our sins, así se hace expiación. 피를 he must pay the price of my sin, which is Luego hace imposición de mano, ahí degolla. so at the entrance the bullock is killed. 그리고는 또 안수하죠. 안수하고 잡습니다. You lay the hands on it and then you kill it, right? 그리고는 아까 제사장이 죄를 살 똑같아요. 여기 성소 앞에 가서 Ahí está el altar del incienso, Same way, you go in front of de the panes, sin levadura. time, and then you put the blood on the horn of the altar. 그리고는 이제
나머지 담배를 쏟고 They bring pour the rest of it outside. 그다음에 머리와 모든 것다 이제 먼지가 기름 내장을 불에 태우고 All the inside of the fat, you burn it inside the altar. 각종 머리 각종 것을 밖으로 나와서 재버려서 태우고 The skin and the limbs, you take it outside and then you burn it. A través del sacrificio se hace el perdón del pecado. Washes away the sin of the whole congregation. 그러니까 제사로 죄가 사해집니다. That's how your offering washes away the sin. 그 제사는 참게 예수님이 십자가에서 드린 제사가 결국 복음인데 속죄 제사 예수님이 드리셨어요. Y después, ¿quién comete pecado? 그 이야기 히브리서 9장에 나옵니다. So in Hebrews chapter 9, it is written there. 그 다음에 이제 누가 죄를 지으면 So 그 다음에 이제 Y 그러니까 이제 el capitán del tribu 족장이 죄를 범합니다. 족장. then, verse 22, 백성을 a ruler 제사하는데 commits sin. 이제 족장 그 족속의 대표가 죄를 지어요. The ruler of the people, they 예, commit 이럴 sin. 때는 This 이제 time, 예, 어떻게 하냐면은 then, 예, 족장이 죄를 범하면은 수염소나 수양을 가져옵니다. it brings a male lamb or a male goat. ¿me hago entender? 수염소로 제사를 드립니다. 수염소로 Bring a female lamb or a female goat. 알겠습니까? Understand? 수염소로 The female lamb. 자 수염소로 제사를 드리는데 Receive the offering with the female lamb. 마찬가지로 똑같이 이렇게 여기서 잡고 Same way. 그다음에 여기 피를 뿌리고 Procedure is the same. 예, 제사를 드리면 And when you give that offering, 그 족장의 죄를 하나님 이렇게 용서하시고 God forgives the sin of Eso the es ruler. lo que pertenece a nosotros. 27절부터 보면은 Look at verse 이게 27. 굉장히 우리가 이제 가까워서 우리 이야기예요. Now, this is a little bit more close to us. 우리는 평리입니다. 우리가 We are 죄를 regular. We're regular people. 자, 한번 보시죠. Let's look at verse 27. 자, 우리가 죄를 보면 재물이 또 달라요. So the offering for our sins are different. 재물이 뭐겠습니까? What is the offering? 신분 따라 재물이 다르잖아요. According to the people, it's 제사장은 type 소송하지, of offering are different. The priest 회중이 is the calf, 범하면 소송하지, and also the congregation is also Cuando the calf. comete un pueblo, 수양. And then comete pecado, the ruler is ¿cuál es la ofrenda? La cabra sin sacrifice. defecto. 암염소. It is the male goat. 지금 제일 중에 여기 바로 이 나옵니다. Eso es Levítico capítulo 44, versículo 26. 암염소입니다. That is the female goat there. 이게 레이기 4장 27절 이야기예요. This is all. Ahí trae un sacrificio. 하나님 앞에 죄를 사함 받으려고 Ahí está la cabra sin defecto. 짐승을 끌고 옵니다. Look here, the priest is not Con la bringing cabra the sin animal, defecto. the offering to God. 이게 음은 암염소예요 지금. This is the female goat that has 예, no blemish. 이제 이걸 Ahí 가지고 pone en posición de mano. That's what he brings. Sí o sí hay que poner en posición de mano. 이게 이제 안수하죠. 해망문에서 Lays the hands on the goat. Si no pone sus manos, eso es lo malo. Must lay their hands. 안수 안 하고 잡으면 Primero, en posición de mano. 죄를 넘겨야죠. If you kill without laying your hands, then it doesn't work. 또 다시 써봐요. 첫 번째 안수. Number one, Número uno es imposición de mano. Luego degollar. 안수. 그다음에 순서가 안수입니다. Entonces, ¿qué es lo que sale? 잡고 La sangre. 예리한 칼로 잡아요. 뭐가 흘려지죠? then after that, after Y your hands and you kill, pone what los, happens then? 피가 la 나오죠. sangre And the blood is shed, right? en los cuernos del altar de bronce. 피가 Then on the horns, Ahí están los cuernos. 여기 있습니다. 단포. Ahí está 5 codos, 5 codos. horns right there, right? 네. 단포는 이제 여기 길이가 5규빗, 5규빗, 3규빗이에요. 4 cubits, 5 cubits, 5 cubits, 3 cubits. 1m 50, 1m 50, 3규빗. 아, 2.5 codos. 2.5 codos. About 2.5 meters. 그리고 여기도 1m 50. And it's also 2.5 meters 그리고 there. 높이는 3m니까 And the height is about 3 meters. Ahí pone el fuego 5 meters tall. y quema.
And then that big square, you Como es have tan fire. grande, se puede uno quemar lo que quiera, ¿no? 많이 태울 수 있겠죠. 넓으니까. Ahí pone la sangre en los cuernos de altar. 여기다가 암염수 La imposición de mano, eso hace Blood of el pueblo. goat on the horn. 안수는 Y el resto, el sacerdote se encarga de todo. Laying on hands, you do by the common man. 제사장이 다 Se puede poner la sangre en los cuernos We're so grateful for the y la sangre que sobra derrama alrededor del altar. the blood is on the horns, and then all the blood is shed underneath the altar. Ahí la sangre de los animales corría como un río. Ah, mi pecado ya fue perdonado. Jesucristo ya murió en la cruz. Yo fui pecador malo, pero ya no tengo más pecado, soy justo. Right on the cross. 나는 그 모를 땐 When 죄인이었는데 I didn't know this, I was a sinner. Así el sacerdote Now my sins have been washed away. I'm a right trabajaba. Lord, I'm so thankful. 이렇게 제사장이 발로 받고 다니면서 믿은 거예요. That's how the 감사합니다. priest has been walking around, stepping on it and believing it. 그리고는 그간 대장 여기에 Luego 기름을 떼래. queman In the stomach, el all the cuerpo things that del are inside holocausto. your organs. 우파 다 앞에서 불에 여기 번에다 불에 태우고 이렇게 You burn it inside of the altar 하고 here. 있습니다. 태우고 You burn it. 그리고는 Ahí The meat. el cuerpo del holocausto se queda como alimento para los sacerdotes. The priest takes it as the food. 제사장이 That Ahí is the está. food for the priest. 그러면 제가 사했지. Then your sins are washed. El pueblo, Forgiven. 그래서 이제 una persona del pueblo, si es pobre, puede ofrecer una cabra, For the common man, mejor una oveja. 어린 양을 표현했어요. you can have 예수님이 이 땅을 때 어린 양이라고 표현하셨죠. 보라 세상 교회는 for the 어린 common man, you 양이다. can give offering as a young lamb. 어린 양으로도 할 수 있고 Y si no alcanza su riqueza, puede ofrecer una paloma. 비둘기, 산비둘기 And you can also bring the Sí o sí, dove. tiene que traer 새로 할 때는 la ofrenda. 둘 가져와야 돼. So you have to Si bring si está las plomas en su casa, puede traer una madre, una cría. you have to bring two of those. 그래서 이제 El 그걸로 sacerdote 이제 속죄 드릴 때는 And then when you give the sin offering, y rompe su cuello. on the top of the altar, 목을 삐뚤어서 twist the head and removes it. You have, Jesucristo ya rompió. 죄를 완전히 끝내버려. you have to completely remove the sin. 예수님이 버렸죠. Jesus, he completely ended it, right? 그리고 날개를 Remove the wings so that you cannot do anything at all. Así se hace la expiación. And then the blood is shed and then you burn. Una cabra quema todo. 해서 제사장을 드립니다. That is how you give the 예, offering. 한 마리는 번제로 드리고 완전히 다 태워버려. Y corta y luego burnt offering, 한 마리는 속죄 cocina. and then one you give it up in the sin offering. 머리 끊어서 태우고 You remove the head and then you burn it. 내장을 끊어 태우고 And then burn the intestines and all the inner organs. 그들 고기는 제사장이 먹어. And the Y meat a través de eso cada uno podía vivir. 내 죄도 씻겨졌고 my sins have been washed away, 내가 사는 힘이 되는 거야. and it becomes strength for me to live. 이제 우리 복음으로 Y 삽니다. Now we're ahí Dios puede trabajar sin ningún problema. 힘을 얻고 사는 겁니다. Esta es el sacrificio por el Jesus pecado. has already washed our sins away. God, He will help us. 자, 이게 속죄제입니다. This is the sin offering. 이제 Entonces, ¿qué es el sacrificio por la culpa? También es igual que el perdón del pecado. What is the trespass offering? 죄를 사는 Ahí está tres misioneros. That does the washing of the sin. Ahí vamos a ver. But then there are three types of trespass offering. Primero, cuando uno First, daño al otro if you give harm, if you harm someone else, y agregando
agregando 20%. Then you receive 1/5 of the harm. 이제 그 압력 짐승으로 끌고 옵니다. And then you receive and then you bring the 여기 이제 bring the animal El sacerdote 와서 이제 제사장이 드립니다. and then you give it as offering. 그러면 이제 제사장은 이제 속죄를 드려주고 So the y en el primer lugar, 물론 고기는 양식으로 삼고 cuando uno then the molesta al otro 첫 y 번째는 perjudica al otro, 그래서 다른 사람 손을 끼치지 ofrece sacrificio por la culpa. 두 번째 first one when you 자, harm 두 someone 번째 else. 경우는 뭐냐면은 What's the second case? Uno cuando decide que diciendo, ¿no? Yo soy servir a Dios para siempre, no será. 하나님을 죽도록 충성하겠습니다 하는 것도 죄가 됩니다. So even when you say Y uno dice, yo nunca voy a negarme del Señor Jesús, es mentira. I will never ever lie, that is also a 자, 우리 인간이 뭘 할 수 있어요? Yo voy a llevar bien la vida de fe. never say anything at all. 그걸 하면 할 수 있다고 생각을 해요. Ustedes nunca habrán enseñado en el púlpito diciendo que ustedes hagan bien, 열심히 잘하는 sean responsables. Didn't you ever preach that? Oh, you think very well. You 나도 should 그러다 work hard. Y en el segundo lugar, I will change it all here. 은혜 입읍시다. y cada uno toma decisiones y hace oración. 이게 두 번째는 Number two, 이제 우리가 각오를 결심했습니다. when we are swearing, 명세했습니다. Y en aquel momento también trajeron los that is when we have to give the trespass offering. 이럴 때도 짐승을 정한 짐승을 끌고 와서 So you bring also a clean animal 이제 제사를 드려야 돼요. and then give the offering. y en el lugar santo. Three, 세 번째는 어느 경우냐면은 what is number three? 성소에 소를 끼쳤어요. Un ejemplo, uno rompe un artículo The holy place. de la cadena, If you break something in the 근데 이럴 sanctuary, 때는 pero 이제 수염소를 끌고 옵니다. then you bring the female goat. 수염소를 끌고 와서 ahí está. El sacrificio por la culpa. 그럼 이제 속건 제사가 되는 거예요. Male goat, 물론 고기는 제사의 of 양식으로 course. And you give 삼습니다. the Como no offering tenemos mucho tiempo, compartimos así nomás. 오늘 이제 속죄제 속건제를 대강 이제 이거 제가 바쁘니까 시간이 Ustedes tienen que estudiar en su casa, investigar más para ordenar 집에 가시면 이거 자세히 연구하셔서 cuál es el propósito del sacrificio, de la ofrenda. Número 1, santificación. Número 2, unión. Número 3, la paz. 거룩입니다. Los tres ya están cumplidos. is to be united with God, right? 이게 다 이루어진 세계예요. When all these Y things are nosotros tenemos pecado algún día. yet God and us become one. 자, 더 이상 우리가 죄가 있어요, 없어요? No longer do we have sin, right? 없다는 거예요. We don't have sins anymore, 이 right? 믿음을 갖게 하셔서 이 제사를 Because God has given us these offerings so that we can have this faith. 오셔서 Con la cruz, Now, Jesus, todo he came está to do all relacionado. these things. 요 용어 얘기 That's what the offerings were for. En la cruz está Jesus, he died on el the cross and holocausto, died. la ofrenda, el sacrificio por el pecado, por la culpa, consagraciones, todo. Inside of this offering, there is Ya no hay más nuestras obras. all the offerings are inside. 우리가 이제 드릴 제사는 없습니다. And no longer is there any need for us to give an 우리 Dios 행위는 없습니다. There is no more need for 하나님 us to do. 예수님에게 Jesus has done Ya hizo everything. todo a través de Jesucristo. Nosotros God has allowed Jesus to give all the solo offerings. falta 이제 que 우리는 lo- 다 된 요리 먹기만 되듯이 So just as how we just eat what is already prepared, we 믿으면 됩니다. just have to believe it. 예. 로마서 5장 9절 보면 Romans 5 verse 9, por la sangre 요절만 적었는데 로마서 5장 9절 보시면 nos now, justificó. Romans 5 verse 9, 그 피로 by his blood, 우리를 의롭다 하셨어요. Y nos muestra bien claramente que por la sangre 왜 nos 그 피로 hizo 우리를 limpio. 의롭게
됐다는 사실을 보여주고 계십니다. He's showing us that by his Dios nos ama a nosotros, 죄로 인한 진노에서 por eso nos cuida y nos so dirige. we are not out of the dimension of sin. Si nosotros miramos Romanos capítulo 5, versículo 19, God has been giving us the grace. por un hombre todos Romans 5 fue verse 18, pecado. 아담으로 말고 죄인 다 되었지만 Después de llegar, although we were born in sin, as sons of Adam, 예수님으로 만나면 우리가 뭐가 돼? 의인 된다고 했죠. but by one man, Dios ya nos justificó. 아담 때문에 죄인 됐지만 although we became sinners because of Ustedes Adam, quieren creer en Jesucristo o en Adán. 그렇게 하셨습니다. by the blood of Jesus, we have been made righteous. Nuestro padre Adán Adam are going to believe in Jesus. nos hizo como pecadores, You know, Jesus, pero Adam has made us, Jesucristo vino, limpió todo el pecado del mundo. led us into destruction, Amén. but Jesus has now led us 이제 into 예수는 그 죄를 righteousness. 다시 Esto es el He has Evangelio. now given us holiness 당연히 십자가에 못 박혀 죽어서. because he died on the Ahí cross. está el arca del pacto. Right? Amen. 이제 우리는 이게 이제 복음이라고 얘기해요. Todo está cubierto por el oro puro. 아까 이제 그 율법을 담은 언약궤 This is the Ark of the Covenant. 이 황금으로 다 씌웠어요. It is covered in gold, 천사를 금으로 만들어서 and the angel was made in gold, 뚜껑을 열지 못하고 and it's covered so that you cannot open it up. 대속죄를 1년에 한 번씩은 여기 안 해요. Y el sumo sacerdote The general entra en el lugar santísimo con la sangre de Jesucristo. priest, he brings the blood, comes to the holiest of the holy, Que ahí en el bolsillo del judío. 여기다가 7번을 피를 뿌리고 he pours the blood on it 7 times. 그때 제사장의 옷에는 뭐가 있겠습니까? And in the, ¿Qué había? the ephod of the priest, what is there? 제사장 옷 주변에 Ahí no se ve, pero hay On the ephod of campana del oro. 여기 주변에 손을 여기는 없습니다 말이죠. En el borde de su falda también. right there, they have Entonces cuando rocían la sangre se nota o no. actually all over the sleeve they have 그러면 golden bells. 피를 뿌리면 소리 나요 안 나요? So when you sprinkle the blood, then does it make sound or not? It makes sound, 장 right? 밖에 여기 밖에 있는 사람 레이저 다 원백 Y desde afuera no puede ver nada de nada. And the priest goes inside and he's 안 sprinkling 보여요. the blood. 밖에 이제 소리 듣습니다. And everyone is outside listening. 방울소 7번. Todo está bien silencio. 또 피를 뿌릴 때 소리가 나죠. Y When you sprinkle the blood, suena 7 veces. right? 조용합니다. And you see quiet. Ya está, se acabó. Ya podemos limpiar nuestro pecado. What happens then? 됐다 이제 끝났다. It's over. It's finished. 1년 동안 죄 다 끝났어. You know, all our sins for 1 year has been washed away. 온 백성이 체포가 됩니다. Aleluya, gracias Señor. Amén. And everyone they say hallelujah. Este es el F. ¿Cuál es el tema? Grateful that their sins have Nuestro been washed away. pecado, Amen. no hay más. This No hay is más. what is the topic. 우리 Usted Our sins, tiene que amar. there or not. 없다. Not. 아, 제가 있다. Dios espera. Yeah, we have sin. 불 태워요. Gotta burn it up. Eso es el propósito de ese F. Don't have sin. 아멘. Amen. 하나님 기다려. God is Y waiting. rompiendo las primeras piedras, 우리가 저는 메시지가 달라져. metiendo el segundo de la piedra en el arca del pacto. Break the stone tablets 백성이 집어넣어버리라. and then put it inside of the Ark of the Covenant. 예수님 피로 제사. Por eso nosotros tenemos que ser los predicadores de Christ's blood. 우리는 Hebreos capítulo 9. 복음을 전하는 사람들이 돼야 합니다. And that is how we become people who are evangelizing the gospel 자, of 저거 Jesus. 표현 히브리서 9장 Hebrews 9, 11절 14절. verse 11 and verse 사람이 14. 지체하면 언제나 여기서도 아닙니다 이제. 여기서도 아니고 Now, not by the gold 하늘나라의 성소에 예수님 피가 거기에 por la sangre in heaven, that is how 자기 we de 피로 wash away our sins. Jesucristo, 이런 예수님을 By his 생각하는 blood. 소나 양의 영생 피 말고 Not by the blood of goats or 오직 lambs, 자기 피로 예수님 피로 but by his blood. 영원한 속죄를 이루어서 He received eternal 여기 redemption, 만드는 성막이 아닌 not just in this man-made 하늘나라의 tabernacle, 성막에 but in the tabernacle, Y 예수님이 the temple that is in heaven. en el reino de los cielos ahí está el original del templo. Born to the altar, Ahí cada uno 땅불에 con su propia 기록됩니다. on the horn of the altar in the heaven where all our sins are 당신 recorded 피로 by the blood of Jesus Christ. y Dios nos creó así. His blood, 도말해서 and he cut out all the pieces, 하나님 안 보게 만들었어. and he has made all our sins disappear.
Tú ya eres justificado, no tienes más pecado, tú eres mi amor. The blood of 이제 Jesus. 너 유롭다. Yes, you're 이제 righteous. 너 죄 없어. You know how to have you don't 내 have sins anymore. 사랑하는 자녀야. You're now the children of my children. 우리 하나님이 Aleluya. And that is what God is pleased 우리 with. 영원히 구원해 버렸어. God has Hoy eternally nosotros ofrecemos redeemed us. así Amen. el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la paz, perdón, por la culpa. Today that's what we spoke about the sin offering. Consagraciones también es un tema muy importante Tomorrow e morning we're interesante. speaking about peace offering and the 이거 consecration. 참 재밌어요. 이 These are also very interesting topics. 제사장을 세우는 이 제사. So the consecration is about how you establish a 여러분, feast. Dios nos ama 종을 tanto a 세우는 nosotros. 이 제사. So the offering that you give to establish the servant of God. 하나님이 특별히 여러분을 골랐어. You know, God, He loved you especially and has chosen 형제들 you. 가운데 여러분을 세워서 And He has established each of you. 복음 전달 세우시는 일을 하십니다. And He's doing the work of establishing Dios levantó su siervo 세워주셨습니다. And God has let para poder predicar el evangelio en todo el and mundo. has established us as servants of God. 온 세상 사람을 복음 전에 구원받도록 도우시고 역사하시고 And He's now helping us to preach the gospel to people all over the world and having 여러분도 them 어디 receiving 가서 salvation. 복음 전한 종으로 세우실 겁니다. And He will also establish you as 이번에 the 그 evangelist of 믿음이 God. 여러분 오시길 바라고 And I believe that you will believe this. 여러분들에서 이 인재를 드릴 겁니다. And then that's how to establish that we'll learn about the 이제 consecration 나는 offering. 하나님 종이야. Now we are the servants of God. 확실한 믿음을 가지시고 Please have this assured faith. 아무리 어려워도 주님을 이제 Que sean los predicadores que predican el evangelio. 복음을 섬기는 귀한 종들이 되십시오. Ahí sí se mezclan las obras. 그러니까 행위가 되는 Esto ya se queda como el velo. 데려가니까 행위가 된단 말이죠. So, Dios levantó a ustedes como predicadores. 하나님이 여러분을 위임하셨어요. Oremos. but actually God has anointed you. 하나님이 여러분들 God has established you. Dios Padre, muchas gracias. Let us pray. Que bendiga a los pastores que están aquí en presente. Que el Señor predique a través del sacrificio por el pecado. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.